pasarás. महारानी सत्यवती हूँ पितामह भीष्म। हूँ मुनि व्यासदेव।
ଅଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜା ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଦୁଃଶାସନ। ମୁଁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ମୁଁ ମହାବଳୀ ଭୀମ। ମୁଁ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ। ମୁଁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ନକୁଳ। ମୁଁ ସହଦେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଯାହା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତ ସେ ହେଉଛି ମୁଁ। ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀ। ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂବର ରାଜା। ମୁଁ ବଳରାମ।
କରି କରାଉଥାଏ ମୁଁ ବିନୁ ଅନ୍ୟ କରି यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनः परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये कहानी का सत्य घटना पर आधारित जेमिति रामायण शिक्षा दिए ठीक सेमिति ये मध्य उचित शिक्षा दिए ये महाभारत शिक्षा दिए जे कौन न करवा उचित। महाभारत एक कुरुक्षेत्र जहाँ कौरव और पांडव मान मध्य रचा जाता महाभारत जहाँ भी घटी से सब भगवान श्रीकृष्ण इंगित कथा कुरुवंशर विराट साम्राज्य था जार नाम था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर राजा थे महाराज शांतनु एवं राणी गंगा। राणी गंगा 7टी शिशु को गंगा नदी में जीवंत विसर्जन कलापर अष्टम पुत्र थे देवव्रत। राणी गंगा देवव्रत को महाराजा हाथ में दे विजय गंगा नदी में जल समाधि ने धीरे धीरे देवव्रत बड़ है एवं महाराज भविष्य राजा बनी रचित कले। एमती चलु चलु दिने राजा जड़े धीवर झील सत्यवती प्रेम पड़ जाते पिता असहाय एवं विचलित अवस्था देखी देवव्रत पिता सारथी पाखर पिता विषय सबकि जानवा पाइले एवं धीवर राजा दशराजा घर को पिता विवाह प्रस्ताव गले। प्रणाम दशराज। युवराज को जय हो। युवराज को जय हो। युवराज देवव्रत आपण एते रात्रि रे गरीब कुटीर रे एमिति कोन परिस्थिति पड़िला जे आपण सकाळ को मध्य अपेक्षा कले नै युवराज। क्षमा करिवे दशराज मु महाराज को विषय रे जानिया पई आसी एमिति कोन परिस्थिति होई जाई छी जे महाराज के विचलित जना पडुछन। युवराज महाराज मो पुत्री को विवाह करिया पई स्थिर करिसंती। हां 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 ये तो बड़ा खुशी रो कथा। अरे एथि आपण को क्षमा करियो युवराज मु मध्य ए प्रस्ताव रे बहुत खुशी किंतु पिता हिसाब रे मोर मध्य किछि इच्छा अछि सेउतिरे महाराज राजी न होई राजी चाली गले। एमिति कोन इच्छा आपणकर दशराज? मो पुत्री रो प्रथम संतान ही ए राज्यर राजा हबो। पिता हिसाब रे मोर इच्छा एवं स्वप्न सेउतिरे महाराज कहि गले से आपन को राजा घोषित कर सारछंती आउ ए निष्पत्ति को से बदलै पारिबे नै युवराज। केमिति बदलाइबे? आपण कोन जानि नहंती ए क्षत्रिय वंशर प्रतिशुद्धि को? अरे मु तो कहूचे गंगा पुत्र देवव्रत कहूचे आपणक पुत्री प्रथम संतान ही हेबो ए हस्तिनापुर राजकुमार। क्षमा करिवे युवराज ए निष्पत्ति तो केवल महाराज ही नहीं पारिबे। हाँ निश्चय। आओ यदि मु प्रतिश्रुति को ओ गंगा पुत्र देवव्रत आज यही प्रतिश्रुति नौछि जे ओ गंगा पुत्र देवव्रत आजीवन
ଫଳକୁ ଭୀଷ୍ମ ନାମରେ ନାମିତ କଲେ। ସେହି ଦିନଠୁ ଦେବବ୍ରତ ହେଲେ ଯୁବରାଜ ଭୀଷ୍ମ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ରାଣୀ ସତ୍ୟବତୀ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଚିତ୍ରଙ୍ଗଦ ଏବଂ ବିଚିତ୍ର ବୀର। କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ମହାରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ହସ୍ତିନାପୁରର କୁରୁବଂଶ ସମାପ୍ତି ହେବାର ଶେଷ ସୀମାରେ ଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଅଧିକାରୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନଥିବା ଦେଖି ରାଣୀ ସତ୍ୟବତୀ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପୁତ୍ର ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ହଁ ମାତା, ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି। କଣ ମାତା, କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି? ହଁ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଏହି ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଦୁଃସାହସ କରିଛି କି ମାତା? କ୍ଷମା କରିବେ ମାତା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିନି। ହଁ ପୁତ୍ର, ତୁମକୁ ଏ କୁରୁବଂଶ ଆଗ ବଢିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଏ କୁରୁବଂଶ ରାଣୀ ଝିଅଙ୍କୁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପୁତ୍ର ଏ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ନା ମାତା, ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଏ କଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାତା? ଏହା ଅସମ୍ଭବ। କ୍ଷମା କରିବେ ଯୁବରାଜ, ମୁଁ ଯଦି ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବନ୍ଧନରୁ ତମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ, ପ୍ରଣାମ ଅଜା। ଆପଣ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅଜା? ହଁ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲ, ହେଲେ ଏ କୁରୁବଂଶର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି ପୁତ୍ର ଭୀଷ୍ମ। ନା ନା, ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଗ୍ନ କରିବି, ତେବେ ମୋ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ସେମିତି କୁହନି। ତୁମେ ହଉଛ ପୁରୁଷ କୁହନ୍ତ ସନ୍ତାନ। ହେଲେ ଏ କୁରୁବଂଶ ଜମା କେବଳ ମୁନି ବ୍ୟାସ ହିଁ କରିପାରିବେ। ମୁନି ବ୍ୟାସଦେବ? ସେ ପୁଣି କିଏ ମାତା? ହଁ ପୁତ୍ର, ସେ ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମାତା। ହଁ ପୁତ୍ର, ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୁମାର ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପାଇଥିଲି। ହେଲେ ଏ ଲୋକନିନ୍ଦା କାରଣରୁ ମୋ ନିକଟରୁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି। ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବଚନ ରଖିବ ଆଉ କୁରୁବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବ। ତୁମେ ଯାଅ ପୁତ୍ର, ତାକୁ ମୋ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ମାତା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ମୁନି ବ୍ୟାସଦେବକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ପିତା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି ନା? ହଁ ପୁତ୍ରୀ, ତୁମେ ଯାହା ବି କରୁଛ ସବୁ କିଛି ଠିକ କରୁଛ। ହେଲେ ଯଦି ଭୀଷ୍ମ ରାଜା ନ ହୋଇ ଆଉ କିଏ ରାଜା ହୁଏ, କଣ ଏ କୁରୁବଂଶକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଚଲେଇ ପାରିବ ପୁତ୍ରୀ? ନା ପିତା, ମୋ ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଯାଏ ସେ କେବେ ଏମିତି ହେବାକୁ ଦେବନି। ଯଦି ଏ କୁରୁବଂଶ ନିପାତ ପାଇଯାଏ, ନା ପିତା, ମୋ ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଯାଏ ସେ କେବେ ଏମିତି ଦେବନି। ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବ ପିତା। ପ୍ରଣାମ ମାତା। ପ୍ରଣାମ ଅଜା। ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମନେ ପକାଇଲେ। କୁହନ୍ତୁ ମାତା, ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଦେଶ?
ମାତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିବି ମାତା। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ପରେ ମୋର ଏଭଳି ରୂପ କଣ ମତେ ଏ କୁରୁବଂଶର ରାଣୀମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ମାତା? ସତ୍ୟସ୍ଥାନ ପୁତ୍ର ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ତେବେ କକ୍ଷରେ ଥାଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦଉଛି। ପ୍ରଣାମ ମୁନିବର। ପ୍ରଣାମ ମାତା। କଲ୍ୟାଣ ମସ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପୂରଣ କରିଛି ମାତା। ହେଲେ ହେଲେ ପୁଣି କଣ ପୁତ୍ର? ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲି ଯେ ମୋର ବେଶ ବିଷୟରେ ବଡ଼ରାଣୀ ମୋତେ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଜନ୍ମ ନେବେ। ହେ ଭଗବାନ। ଆଉ ସାନ ରାଣୀ? ସାନ ରାଣୀ ମୋତେ ଦେଖି ଡରିଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜଣେ ରୋଗୀଣା ଜନ୍ମ ନେବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମରି କି ନ୍ୟାୟ, ତମରି କି ବିଚାର ପ୍ରଭୁ। ଏ ଭଗବାନ, ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା? କଣ ହେଇଗଲା ମୁନି ବ୍ୟାସଦେବ? ଏଇ ପୁତ୍ର ମାନେ ତ ଏ ହସ୍ତିନାପୁରର ଭବିଷ୍ୟତର ରାଜକୁମାର। ଏବେ କଣ ହେବ? এই রাজকুমার মানকর কଣ ହେବ? ଚିନ୍ତା କରନି ଭୀଷ୍ମ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁତ୍ରଟି ଜନ୍ମ ନେବ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ। ମତେ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ମାତା। ହଁ, ଗଲାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଯାଉଛି, ଏ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଏ କୁରୁବଂଶରେ କୌଣସି ବଂଶଗତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମାନେ ମୋ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ବିନାଶର କାରଣ ହେଇପାରନ୍ତି। ମତେ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ମାତା। ପୁତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ, ବ୍ୟାସଦେବ ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣିପାରିଲ ତ? ହଁ ମାତା, ସବୁ ଶୁଣିଲି। ଏବେ ଏ କୁରୁବଂଶ ରକ୍ଷା କରି ଦାୟିତ୍ୱ ତମର। ଏମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ରାସ୍ତା କାଟ ପୁତ୍ର। ଯଥାଜ୍ଞା ମାତା, ଯଥାଜ୍ଞା। ଯେମିତି ମୁନିବ୍ୟାସ ଦେବ କହି ଯାଇଥିଲେ ଠିକ ସେମିତି ଭାବରେ ବଡ଼ ରାଣୀ ଏକ ଅନ୍ଧ ପୁତ୍ର, ସାନ ରାଣୀ ଏକ ରୋଗିଣା ପୁତ୍ର ଏବଂ ଦାସୀ ଏକ ଜ୍ଞାନୀ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ପାଣ୍ଡୁ ଏବଂ ବିଦୁର।
एमाने जानि नाहंती जे एमाने गोटे बापर तीन भाई आउ एमानकर ए कुरुवंश सह कौनसी संपर्क नाही तथापि एमानक भितर जणे ए कुरुवंशर राजा है आउ भीष्म आजीवन तांकर रक्षा करिले वर्ष पर वर्ष बीती चली गला राजकुमार भरी शिक्षा मध्य प्राप्त कले आउ जेते बेले बड़ होला हेले बड़ होला परे राजा बाछिबा को स्थिर करा गला सेते बेले विदुर ज्ञान बल पांडु को हस्तिनापुर राजा घोषित करा किंतु ना धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र हेले मध्य से अंध थिले किंतु वर्ष बीती गला परे धृतराष्ट्र एवं गांधारी 100 पुत्र एवं पांडु एवं कुंतीकर 5 पुत्र जन्म हेले आउ ई समय मध्य राजा पांडु मध्य मृत्यु हो जाइथिले आउ देखो मुनि व्यास मध्य कहिथिबा कथा सत होबाको लागिला पांडु को मृत्यु परे हस्तिनापुर देखा सारा सिना धृतराष्ट्र करुथिले किंतु से राजा घोषित होई नथिले प्रकृत राजा पांडुकर ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर हेले ए कथा को सही न पारी धृतराष्ट्र को बड़ पुत्र दुर्योधन एबे ठु आरंभ हेबो गुरुवंशर राजा सिंहासन लोभ भय माया सावधान 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 समस्त दया करी निरवता रक्षा करिवे उपस्थित थिबा समस्त राजा महाराजा एवं स्वयंवर रे भाग नैथिबा प्रत्येक राजकुमार मानक पई विशेष घोषणा महाराज द्रुपद तांकर कन्या रो विवाह पई स्वयंवर आयोजन करि आछंती एठारे रखा जाइथिबा धन को उठाई लक्ष्य करी माछर गोटी आखी को सर भेदिबा को पड़िबो आउ ताहा पुणी पात्र रे रखा जाइथिबा जल फुट को मुह करी जेउ राजांकर एही लक्ष्य बिन्धा क्रीड़ा रे जीतिबे राजकुमारी द्रौपदी तांको विवाह करिवे
ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିନ୍ଧା କ୍ରୀଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ।
ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। ଆଉ ତୁମେ ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ ଦାନରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ପାଇଗଲେ କେହି କେବେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇଯାଏନି। ତମକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ତମେ ଜଣେ ସୁତପୁତ୍ର ବୋଲି। রাজকুমারী তুমি ভালো ভাবে জানো এখানে কেবল মোর ধানକୁ ফেরি ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ କେହି ବି ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆରେ ଆରେ ଯଦି ବିବାହ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ରାଜକୁମାରୀ ତାହେଲେ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦିଅ। ହେଲେ ଏମିତି ସୁତପୁତ୍ର କହି ଅପମାନ କରିବାର ମାନେ ହଁ ରାଜକୁମାରୀ ହଁ ଏମିତି ସୁତପୁତ୍ର କହି ଅପମାନିତ କରିବାର ମାନେ କଣ? ଆରେ ମୁଁ ସୁତପୁତ୍ର ହେଲି ଏଥିରେ ମୋର ଦୋଷ କଣ ରାଜକୁମାରୀ? ମୋର ଦୋଷ କଣ? ଆସୁଛି ରାଜକୁମାରୀ ଆସୁଛି। ହେଲେ ରାଜକୁମାରୀ ଏମିତି ଯଦି ତମେ ବର ଚୟନ କର ତାହେଲେ ଆଜୀବନ ବିବାହିତ ହୋଇ ରହିଯିବ। ଆସୁଛି ଆସୁଛି ରାଜକୁମାରୀ ଆସୁଛି। চিন্তা করো নাহি বন্ধু, তোমার এই অপমান প্রতিশোধ তোমার এই বন্ধু দুর্যোধন নেব। এই তুচ্ছ ধনকে এখানে কেহি উঠাই পারু না। দেখো তোমার বন্ধুরা পরামতি। ନିଜକୁ କେବେ କେହି ବୀର ପୁରୁଷ ବୋଲି ଭାବିଦେଲେ କେହି କେବେ ବୀର ପୁରୁଷ ହେଇଯାଏନି। ଅନ୍ଧପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯୋଧନ ଏହାକୁ କାମରେ କରି ଦେଖେଇବାକୁ ପଡେ। এভাবে অপমান এ হস্তিনাপুরর রাজকুমার দুর্যোধন প্রতি ভুলি গল বোধে রাজকুমারী। এ হেলা মহামানী দুর্যোধন। এ অপমান পাই তোমাকে প্রায়শ্চিত ভোগিବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରାଜା ମହାରାଜା ଆଉ ରାଜକୁମାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଧନୁରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦିବ। ଆଉ ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେହି କରି ନ ପାରିବେ ମୋ ବନ୍ଧୁ କର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆଉ ସେଇଠୁ ତୁମକୁ ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଆରେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା କିଏ ମୋ ଭାଇ? अरे भाई चिन्ह पारिलनि ना मु जानिथिली तमे चिन्ह पारिबो ना अरे एही जो 5 जण आसीथिले से आउ केहि नुहंती से होउछंती पंचु पांडव आउ एठा थिबा लक्ष्य को जे भेद कले से आउ केहि नुहंती से होउछंती मो सखा अर्जुन अर्जुन ओ भाई आम अर्जुन वाह रे अर्जुन वाह वाह रे अर्जुन वाह जे माँ आमे आपनकर पई कोन एक बड़ पुरस्कार नहीं आसी माता कामरे व्यस्त थिबा समय रे कहि देले जे मु एबे व्यस्त अछि जहा भी आनी छ पांच भाई समान भाग करी परस्पर मध्य बांटी दियो एहा मातांको आदेश थिला आउ कोनोसी बुद्धि न पाई केवल मातांको आदेश सकाशे से दिन थारु द्रौपदी केवल अर्जुन रण होई पांच भाई को होई गले एपरी भावरे से पांच स्वामींकर स्त्री पांचाड़ी होई गले आउ प्रत्येक नाटक रे जेमिति कुटनीति करी जणे घरभंगा थांती गुरुवंशर से मध्य ठीक से समय प्रवेश करे संकुनी
ଆଜି ଯାଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ କୌଣସି ବୀର ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏ ମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପୁଣି କହୁଛ ଏ ସବୁ ବଳର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମିତି କହିବା ପାଇଁ ସାହସ କେମିତି କଲ ମାମୁଁ?
दे दे तू राजकुमार हिसाब रे एदी की घोषणा करी दे भाई भाई भितरे पोसा खेल हेबो ठीक अछि मामू मो तमरा सबो कथारे राजी रे एही कथाटी मोर कानारे रखिबो ये मानी दुर्योधन जेमिति ये हस्तिनापुरर ये कुरुवंशर परवर्ती राजा हुए यारे भाई दुशासन अभी से पंच पांडव को भाई भाई भितरे पोसा खेल हब से पंचु पांडव को पोसा खेल पर उल्लग्न करि छाड़ी आउ ए राज्य नु विदा करि दवा तापर तो मो बड़ भाई अब राजा मु हेबि तंको आओ जदि भलरे ए राज्य छाड़ी न दिबे যেতে যাইলে সেমানে আমার রক্তর ভাই আর রক্তর ভাই ମାନଙ୍କ উপরে এমিতি রাগিবাটা উচিত নয় ভীম এবে বড় ভাই এমানে তো মামু কম্পনি সহ মিশি উট চক্রান্ত করি রাজাওয়ালাକୁ চেষ্টা କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଏଠାରେ ତ ଆପଣ ରାଜା ଆମ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଦେବା ବଡ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ବଡ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରିୟ ଅର୍ଜୁନ ମୋର ଏ ସିଂହାସନ ତିଳେ ହେଲେ ଲୋଭ ନାହିଁ ମୋର କେବଳ ଭାଇ ଦରକାର ଆଉ ତୁମେ ଯେପରି 4 ଜଣ ସେମାନେ ସେଇପରି 100 ଜଣ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ହେଲେ ବଡ ଭାଇ ହିସାବରେ ଏହା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲେ ବଡ ଭାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତ ପୋଷା ଖେଳ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି ଖେଳର ନିୟମ ହିସାବରେ ଯିଏ ହାରିବ ସେ ସବୁ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବଡ ଭାଇ ଆମେ ସେଇଠୁ କଣ କରିବା ବଡ ଭାଇ ଏ ପ୍ରିୟ ନକୁଳ ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସବୁ ନେଇଯାଏ ତ ନେଉ ଯାହା ତ ମୋ ସାନ ଭାଇର ସବୁ ତ ମୋର ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ଏବେ ପୋଷା ଖେଳକୁ ଯିବା ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ସେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଭାଇ ମାନଙ୍କର କୂଟନୀତିକୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବିନି ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ତାକୁ ମୋ ଗଦା କହିବ ଗଦା ଆଉ ଦେଖିଲେ ବି ସେ 100 ଭାଇ ଆଉ ସେ ସୁତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ